Sen Sahab, please. पैनल स्पीकर साहब, मैं मेरी पार्टी कुल्हियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से स्पोर्ट्स, हाउसिंग, सिविल सप्लाईज, फॉरेस्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के डिमांड्स पे हिस्सा लेने यहाँ पे ठहरा हूँ। सबसे पहले इन चीज़ों पे बात करने से पहले मैं मेरी पार्टी कुल्हियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उन तमाम खिलाड़ियों को जो ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे इस मुल्क के लिए, उनको नेक ख्वाहिशात अपने तरफ से और अपनी पार्टी की जानिब से देता हूं। और इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि ये तमाम खिलाड़ी जो हिंदुस्तान के लिए उस जाकर वहां पर खेलेंगे उनको कामयाबी मिले और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो और हमें फ़ख्र हो। मैं साथ ही साथ यहाँ पर ठहर कर मेरी पार्टी कुल्हियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मानू बाकर साहब और सरबजीत सिंह साहब, जिनको ब्रॉन्ज मेडल इस ओलंपिक्स गेम्स में हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने हासिल किया है, उनको मुबारकबाद देता हूं और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको और कामयाबी दे ताकि वो ये मुल्क का नाम और रोशन कर सके। साथ ही साथ मैं हमारे रियासत की बॉक्सर निखत जरीन साहब को भी हमारी पार्टी की जानिब से नेक ख्वाहिशात और दुआएं देते हैं कि ये भी कामयाब हो और इस हिंदुस्तान का नाम वो भी रोशन करे। इसके साथ ही साथ मैं हमारी पार्टी कुल्हियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें हमें इस मुल्क को कामयाबी मिली है, और उन तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद देता हूं और ख़ास तौर से उस हैदराबाद के लड़के मोहम्मद सिराज जो मेरे इलाके से ताल्लुक़ रखता है, हमारे नामपल्ली इलाके का जो फसलानसर का ईदगाह है, वहाँ से उनकी क्रिकेट की शुरुआत हुई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने उनको असबाब बनाया और कामयाबी दिलाई और वो आज इस मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। उनको भी मेरी पार्टी कुल्हियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। और इसी के साथ साथ पैनल स्पीकर साहब, मैं स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस पे बात करूंगा। द फर्स्ट डिमांड इन दिस बैच रिलेट्स टू स्पोर्ट्स यूथ सर्विसेज फॉर विच an allocation of rupees 426 crores has been made in the budget. The Sports Authority of Telangana gets 360.85 crores and the NCC is allocated rupees 34.25 crores. Youth services including SETWIN and the TG STEP are provided rupees 227.62 crores. I may recall that SETWIN, that is Society for Employment and Training in Twin Cities, was formed by the then Congress government headed by Dr. M. Chennareddy Sahab in August 1978 on the demand of Kullhen Majlis Ittehadul Muslimin to impact the skills training to the employed youth in the job-oriented trades to make them employable in private sector. The note on demand for youth services mentions that 8.31 lakh candidates were trained in job-oriented courses and most of them got placement in India and abroad. Apart from imparting training at the 23 training centers of SETWIN across the Twin Cities, 46 courses have been identified for online training and 84,575 candidates were trained in online courses so far. SETWIN also had a transport wing which was operating 100 minibuses on narrow routes in the Twin Cities, but the minibuses have disappeared. There is a need to restart the SETWIN minibus services in the Twin Cities to provide self-employment to the unemployed youth. On the lines of SETWIN, similar societies for training and employment were started in other districts in the state under the aegis of Telangana Society for Training and Employment Promotion. SETWIN and TG STEP are provided a modest allocation of rupees 14.63 crores and the amount is sufficient for the payment of salaries of staff and maintenance
and there is a need to step up the allocation for both SETWIN and TG STEP. I may also point out that the unemployed youth are waiting for the unemployment dole for the last 6 years. Earlier, at the time of assembly elections in December 2018, the TRS, now BRS, had made poll promise to provide unemployment allowance of rupees 3,016 per month to the youth. The jobless youth and women were waiting for the unemployment dole for 5 years under BRS rule. However, the scheme was not implemented as the eligibility criteria and procedural details of the schemes were not worked out. In the 2019-20 vote on account budget, an allocation of rupees 1,810 crores was made for the unemployment doles, but no provision was made in the 2019-20 full budget and the subsequent budgets from 2020-21 to 23-24. In the meantime, the Congress came up with Abhay Hastam Manifesto for the 2023 Assembly elections. The Hyderabad Youth Declaration, issued as part of the manifesto, contains 17 specific promises, including transparent government job recruitment to fill up to 2 lakh vacancies in the first year of the Congress rule. An annual job calendar will be released every year by 2nd June, Telangana Formation Day, and the recruitment will be completed by 17th September, Telangana Integration Day. The Hyderabad Declaration also announced that the monthly unemployment allowance of rupees 4,000 will be given to every unemployed youth till they are provided with employment or livelihood opportunities. The declaration promised that Telangana will be transformed into a state with zero unemployment through centralized online registration portal. Another promise was that 75% reservation to Telangana youth will be provided in private companies established with the government incentives. The declaration also stated that a youth commission will be set up to provide interest-free loans up to 10 lakhs to facilitate education and livelihood opportunities. Yet another promise was to set up a special Gulf cell to regulate Gulf agents and to enhance employment opportunities in the Gulf states. Under young women empowerment, it was announced that electric scooters will be provided to all young women above 18 years of age and pursuing education. I would request the government to give details of the number of jobless youth in the state who would be eligible for the unemployment dole scheme. I would request that on par with boys and men, girls and women who have completed their education but could not get jobs should be paid the unemployment allowance so as to reduce the financial burden on their families. I would request the Honorable Chief Minister Sahab to announce the time frame for the implement of the unemployment dole scheme and other promises made in the Hyderabad Youth Declaration, and to allocate the funds for these schemes in the state budget. Regarding sports, Panel Speaker Sahab, I may point out that the Telangana government has taken up policy decision for construction of sports stadium in each of the 119 assembly constituencies in the state, but only 96 constituencies were covered and work was sanctioned with an estimated cost of 371 crores. However, 23 constituencies are yet to be covered. These include those in the GHMC area. And I request the Sports Minister Sahab to ensure that the work are started in the uncovered constituencies at the earliest. Panel Speaker Sahab, आपके सामने अगर मैं बोलूं तो बल्लागुड़े पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसका काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे स्टार्ट किया गया। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां के अतराफ और अकनाफ के जो यूथ है उनको स्पोर्ट्स के तरफ रागिब किए जाए। मगर अफसोस की बात यह है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे पैसे सैंक्शन होते हैं, टेंडर्स होते हैं, मगर जब काम मुकम्मल करने का वक्त आता है, जब ओहदेदारों की लापरवाही से एक इनिशिएटिव डिले होता है। वैसे ही फलकनुमा कॉलेज कैंपस में जीएचएमसी की जानिब से एक फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम वहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे सैंक्शन किया गया, मगर वो भी बड़ी स्लो पेस में काम हो रहा है।
یہ اسٹیڈیمز ہمارے یوتھ کی ضرورت ہے. اگر ہم اس ہاؤس میں بیٹھ کر اگر ہم یوتھ کو سپورٹس کے طرف امپلائمنٹ کی طرف انکریج کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اقدامات بھی لینا پڑیں گے, اور یہ جو کام جو ہم نے نمائندگی کرتے ہیں اس کو مکمل کرنا پڑے گا. ملک پیٹ میں ایک نئے سپورٹس کمپلیکس کی ضرورت ہے, زمینات وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے, وہاں کے ملک پیٹ کے نوجوانوں کے لیے وہاں پہ ایک سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کیا جائے. نامپلی حلقہ جو میرا حلقہ ہے وہاں پہ ریڈ ہلز میں ایک انڈور سٹیڈیم کا پروپوزل جی ایچ ایم سی کے پاس پینڈنگ ہے. ہاشم گراؤنڈ میں جو ملا پلی ایک مرکز ہے سپورٹس گراؤنڈز کا, وہاں کے ایک بہترین انڈور سٹیڈیم کا پروپوزل جی ایچ ایم سی کے پاس پینڈنگ ہے. ان کو تیزی میں آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ہم یوتھ کو سپورٹس کے طرف لا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ مغل پورے میں سپورٹس کمپلیکس ہے. مغل پورے کا سپورٹس کمپلیکس مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بالخصوص میرے فلو لیڈر جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر اس کا سینکشن کیا گیا. بہترین انڈور سٹیڈیم بنایا گیا, بیڈمنٹن کی سہولت ہے, ہر قسم کے سپورٹس کی سہولت ہے, عالیشان جم وہاں پہ بنایا گیا. مگر افسوس کی بات ہے سٹیڈیم تو وہاں پہ بن گیا مگر وہاں کے نوجوان اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. جب بھی کوئی فیسٹیول آتا ہے, چاہے گنیش ہو, بونال ہو یا کوئی بھی دوسرے فیسٹیول ہو, اس سپورٹس کمپلیکس میں پولیس کے عہدیداروں کو لا کے ٹھہرا دیا جاتا ہے. یہ سپورٹس کمپلیکس یوتھ کے لیے ہے, یہ سپورٹس کمپلیکس سپورٹس کے لیے ہے, یہ سپورٹس کمپلیکس یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, نہ کہ رہائش گاہ بنانے کے لیے. جی ایچ ایم سی کا ایک آفس وہاں پہ بنایا دیا گیا. سپورٹس کمپلیکس میں جی ایچ ایم سی کے آفس کی کیا ضرورت پلانر اسپیکر صاحب؟ ان کو چاہیے کہ وہ سردار محل میں جائے, وہاں پہ بسے. جب ایک جگہ یوتھ کے لیے الوکیٹ کی گئی ہے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے الوکیٹ کی گئی ہے, سپورٹس کو آگے بڑھانے کے لیے الوکیٹ کی گئی ہے, تو اس کو دوسرے چیزوں میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ آپ کے ذریعے سے میں حکومت کے سامنے لانا چاہتا ہوں صاحب. کاروان میں انڈور سٹیڈیم کا پروپوزل ہے, ایم ڈی لائنز کمپنی باغ میں, بنجاری دروازے میں, کاروان میں, پانی پورا میں 3 انڈور سٹیڈیم کے پروپوزل جی ایچ ایم سی کے ساتھ پینڈنگ ہیں. شاستری پورم کا سپورٹس کمپلیکس سلو پیس میں چل رہا ہے, بڑی محنتوں سے اس کی نمائندگی کی گئی اور اس کو سینکشن لایا گیا. مگر جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یوتھ کو موٹیویٹ کر سکیں, یوتھ کو سپورٹس کی طرف راغب کر سکیں, جب ہمیں عہدیدار ساتھ نہیں دیتے ہیں اور ان کاموں کو ڈیلے کیا جاتا ہے. آپ کے ذریعے سے میں حکومت کے سامنے لاتا ہوں کہ عہدیداروں سے ایک ریویو میٹنگ کریے ان تعلقوں سے اور ان کاموں کو تیزی میں آگے بڑھائیے. یاقوت پورے میں سنتوش نگر میں 2 گراؤنڈز ہیں, اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ایس آر ٹی کالونی یاقوت پورے میں بہترین گراؤنڈ ہے, اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور وہاں کے یوتھ کے لیے سپورٹس کے نئے سہولات وہاں پہ دیے سکتے ہیں. آپ کے سامنے صاحب ایل بی سٹیڈیم بھی موجود ہے. ایل بی سٹیڈیم ایک بار حیدرآباد کی شان تھی, آن تھی, یہاں پہ انٹرنیشنل میچز کیے جاتے تھے. شاید ایسا کوئی آدمی نہ ہو جس نے یہاں پر جا کر ہندوستان کے ترنگے کو نہیں لہرایا, یہاں پر جا کر ہندوستان کے لیے آواز نہیں بلند کی. مگر آج ایل بی سٹیڈیم کا کیا حال ہو چکا ہے صاحب؟ مینٹیننس نہیں ہے, کاروں کا شوروم بن کے پڑے ہوا ہے. انڈور سٹیڈیم اتنا عالیشان ایل بی سٹیڈیم کا ہے, استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. کسی قسم سے یوتھ انکریجمنٹ پروگرام وہاں پہ نہیں کیے جا رہے ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں صاحب, اور کس بارے میں ہم یوتھ کو موٹیویٹ کی بات کر رہے ہیں؟ مینٹیننس کرانا چاہیے. حال ہی میں 1 سال پہلے ایک دردناک واقعہ ایل بی سٹیڈیم میں ہوا تھا, جہاں پہ ایک سکول کا اینول ڈے پروگرام ہوا تھا اور ایک معصوم بچہ وہاں پہ ایل بی سٹیڈیم میں ایک سمب نہ کور ہونے کی وجہ سے ایک ماں نے اپنی اولاد کو کھو دیا. اگر یہ مینٹیننس آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ہمارا کام ہے ان کوتاہیوں کو آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ کے ذریعے سے حکومت بھی سامنے آئے اور ہم اس سے یہاں کے شہر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں, سہولتیں فراہم پہنچا سکیں. اور میں امید کرتا ہوں آپ اس پہ اقدام لیتے ہوئے حکومت سے یہ بات کریں گے. دوسری طرف یہاں پہ اگر اور آگے سپورٹس کی طرف دیکھیں گے صاحب, تو اپل سٹیڈیم یہاں پہ ایک شاندار سٹیڈیم بنایا ہوا ہے. مگر آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اس ہاؤس کا ہر ایک افراد جانتا ہے, اگر ہم ایچ سی اے کو دیکھ لیں تو یہ بار بار اخبار کی زینت بڑھتے ہوئے آپس میں لڑتے ہوئے, یہ ایچ سی اے آج اخباروں کی زینت بن گئی ہے آپس میں صرف لڑنے کے لیے. یہ اپنے نوجوانوں کے لیے کب فکر کریں گے؟ یہ اپل سٹیڈیم کو اور بہتر کرنے کے لیے کب فکر کریں گے؟ یہ عہدوں کو چھوڑ کر نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی کب فکر کریں گے؟ نہ بی سی سی آئی نہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کوشش بھی نہیں کرتے ایک انٹرنیشنل میچ کو بہترین طریقے سے لانے کے لیے. یہاں پہ آپ کو اس کو آگے کنکلوڈ کروں صاحب.
یہاں پہ HCA کے جانب سے انٹرنیشنل سٹیڈیم ہمیں بنانا چاہیے, یا تو مہیشورم سائٹ پہ یا تو شمشاباد سائٹ پہ ایک اچھے زمین کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے, یا سکندر آباد کے طرف ایک اچھی زمین کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے یہاں پہ ہمیں انٹرنیشنل سٹیڈیم لانا چاہیے. آگے اگر ہم دیکھیں تو مغل پورے میں ایک سوئمنگ پول ہے سر. مجھے یاد ہے, اگر میں بہت چھوٹی بات ہے, 1998 میں حیدرآباد میں ایفرو ایشین گیمز ہوئے تھے. ایسے گیمز پھر سے کیوں نہیں ہو رہے اس ریاست میں؟ ایسے گیمز آگے پھر ہم کیوں نہیں لا سک رہے ہیں اس ریاست میں؟ کیونکہ ہم سپورٹس انفراسٹرکچر میں صرف بات کر رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے ہیں. ہم یوتھ کو سپورٹس کے طرف آگے جانے کی بات کر رہے ہیں, اس کو عملی جامہ نہیں پہنا رہے ہیں اور اس کو وہ قسم کا بجٹ الوکیشن نہیں دے رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ انٹرنیشنل سپورٹس سٹیڈیمز آئے اور یہاں پر نوجوانوں کو حوصلہ افزائی ہو سکے. صاحب یہاں پہ حیدرآباد تو وہ مقام ہے جنہوں نے اولمپکس میں فٹ بال پلیئرز کو بھی دیے. حیدرآباد ہے, ہاکی بھی ہے, فٹ بال پلیئرز بھی ہے. آج ایسے ہے جو اولمپیاڈ ہے جو حیدرآباد میں موجود ہے, جنہوں نے اس ہندوستان کو اس ملک کے لیے کھیلا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو حکومت کی جانب سے کوئی مدد نہیں ملتی. میں بولنا نہیں چاہیے جناب, میرا ایک فرض بنتا ہے آپ کے سامنے بولیں, کیونکہ میں جانتا ہوں میرے حلقے میں ایسے 2 اولمپیاڈ ہے جن کی ہر دن کی ضرورات کی خیال میرے فلو لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ان کو حکومت کی جانب سے کچھ نہیں ملا, مجلس اتحاد المسلمین کے فلو لیڈر ان کا خیال رکھتے ہیں. یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے, اس سے تو حکومت کو ذمہ داری لینا چاہیے تھا. اس کے علاوہ صاحب جب ہاؤسنگ پہ جب آتے ہیں, پلیز حسین صاحب کنکلوڈ کیجیے. صاحب ایک ہی ڈیمانڈ ختم ہوا, 2-3 ہے چھوٹے چھوٹے پڑھ لیتا ہوں بس ختم. So housing program में the Telangana government aims to bring dignity to every BPL family by financially and technically assisting them in constructing permanent pakka houses with adequate amenities. The weaker section housing program is implemented to provide houses to low socio-economic sections and BPL families at rupees 5.04 lakh in rural areas and 5.30 lakh in urban areas and rupees 7 lakh and 7.90 lakh per house in GHMC areas. As on 31st March 2024, the government has taken up 2,30,336 houses with a project cost of rupees 15,698.56 crores. So far, 1,54,260 houses have been completed with an expenditure of 12,560.74 crores. 42,047 houses are nearing completion and the balance of 34,029 houses are at various stages of construction. 1,31,237 houses were handed over to the beneficiaries. In 24-25, 228 houses were constructed in Rangareddy district as part of this program. In Indramma Illu, the government has proposed to construct 4.5 lakh houses per annum. That is 3,500 houses in each constituency. The budgetary allocation for Indramma Illu scheme as per the budget book of housing demand number 18 is rupees 2,336 crores, excluding the allocation under SC, ST, SDF. But the amount required would be 10 times more. It could be around about 23,360 crores. If the allocations are pegged at the current rate, only 1/10 of the sanctioned houses in a year will be constructed. We may point out that the Congress government has committed to provide assistance for 25 lakh houses under Indramma Illu scheme, and we don't know how many years it will take to achieve the target. I am reminded that the Honorable Chief Minister Janab Revant Reddy Sahab met Prime Minister Narendra Modi on 4th July and requested him to sanction 2.5 million houses under PMAY and even stated that the state was prepared to align its guidelines with those of PMAY. In the budget of housing, an allocation of 4,644 crores is made for PMAY as a centrally sponsored scheme. There is a need to clarify on the housing schemes in the state, including the fate of 2 BHK housing scheme of the earlier government. Before the assembly election, allotment letters were handed over to beneficiaries of 2 BHK housing by the state administration, and the process of handing over the possession was stopped midway when the model code of conduct came into force with the announcement of poll schedule.
Now the families who were allotted the houses but not handed over the keys are virtually left on roads, as the new government has refused to hand over the positions to them. We request the government to hand over the position of 2 BHK houses to all those beneficiaries who were provided the allotment letters. We believe that the beneficiaries do not change with every change of government. Sir, यहाँ पे आपसे एक गुजारिश ये है साहब कि बल्लागुड़े में 2 BHK है, उसका हैंड ओवर बाकी है. जेएनएम के उपगुड़े में हाउसेस है, उसका हैंड ओवर बाकी है. साहब एक बात ये है कि जब यहाँ पे इस ऐवान में मेरे ख्याल जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पे ठहर कर 2 दिन पहले ये बात करते हैं कि यहाँ पे ऐसा हालात हुआ था कि ये जमीन मैंने मेरी रिक्वेस्ट पे लोगों से दिलवाई और वहां पे हुकूमत ने 2 BHK बनाया. और जब 2 BHK बनाया और वो लोग आके मुझसे सवाल करते हैं तो यहां पे सवाल होने के बावजूद भी क्यों कलेक्टर जाके वहां पे पोजीशन क्यों नहीं देते? क्यों यहां पे सिर्फ बात को सुनकर खामोश बैठ जाते हैं? कि यहां पे जो बात होती है क्या उनका काम नहीं है कि यहां पे फ्लो लीडर साहब ने ये बात उठाई, उनको चाहिए कि वहां पे जाए, वो देखें और वहां के जो गरीब जो हुकूमत के बोलने पे जो घर खाली करे उनको वापस उनका पोजीशन दिया जाए. क्या पोजीशन सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता? आप दिया गया है तो आपको चाहिए सर कि उनसे सवाल करें, उनको कहें कि जाइए हालात का जायजा लिया और वहां पे पोजीशन दिया जाए. साहब मंकाल में तकरीबन पूरा पुराने शहर के जो हाउसिंग है सब मंकाल में दिए गए, पोजीशन सर्टिफिकेट दिया गया और उनको घर नहीं दिया जा रहा. अलॉटमेंट लेटर हुआ. इसलिए हम ये कहते हैं साहब कि हुकूमत बदली कोई बात नहीं, बेनिफिशियरीज नहीं बदलना चाहिए. गरीब तो गरीब है, चाहे आपकी हुकूमत में आइडेंटिफाई हो या आपकी हुकूमत में आइडेंटिफाई हो. गरीब तो गरीब होता है. हुकूमत बदलने से गरीब को तकलीफ नहीं होना चाहिए, गरीब को परेशानी नहीं होना चाहिए. गरीब की बेबाक आवाज और उसकी सहूलतों के लिए आपको और हमको काम करना है. ये एक करते हुए देख लिए साहब. एक छोटी सी बात बस हो रहा हूं. भोजा गुट्टा मेरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में है साहब. 8 से 8 साल पहले 550 घरों को विवेकानंदा नगर में, जो पूरे मेरे हिंदू भाइयों का घर है, उनको कहा गया कि यहां पे तुमको 2 BHK बेहतरीन सहूलत दिए जाएंगे और 550 घर वालों को वहां के घरों को तोड़कर उनको झोपड़ियों में, झोपड़ी ऐसी है साहब शायद ये जो बेंच पे यहां पे जितना बैठ रहे हैं उतने में वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं और जरूरत भी वहीं पे कर रहे हैं. उनकी हालात क्या है मैं मेरे आंखों से देखिए आप. वैसे 550 घर जो यहां पे ठहर के SCs की बात होती है, STs की बात होती है, दलितों की बात होती है, गरीबों की बात होती है. मेरे साथ चलिए गरीब किस हालत में मैं बताता हूं, क्या तकलीफ में वो लोग रह रहे हैं मैं बताता हूं. 8 साल से वो बेघर होके पड़े हुए. मैं KTR साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई थी. उन्होंने उस वक्त वादा किया था कि जैसा होगा हम वहां पे बनाएंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि इन 6-7 साल से ये लोग तकलीफ में हैं, इनको हम हो सका तो ये 7 साल का किराया भी देंगे. मगर हुकूमत आपकी है, आपको इकदाम लेना पड़ेगा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने खुद मुलाकात की, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ जाके मैंने रिप्रेजेंट किया. वहां के भोजा गुट्टा के मुकामी लोगों ने ऑनरेबल रेवंत रेड्डी साहब से पर्सनली मुलाकात की. आपसे गुजारिश करता हूं साहब, भोजा गुट्टा के लोगों के साथ इंसाफ करिए, उनको घर बना कर दीजिए. वहां पे करीबन 1840 2 BHK बनना है और वहां पे शिवाजी नगर, श्री राम नगर और खासतौर से विवेकानंदा नगर के जो हमारे हिंदू भाई है बड़ी तकलीफ में. वहां पे मुसलमानों की भी एक बहुत छोटी आबादी है मगर अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों की, उनको सहूलत देना हमारा काम है. आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हुकूमत की जानिब से इसका रुख लाइए. Sir, Forest Science, Technology and Environment, an allocation of Environment, Forest Science and Technology Department is rupees 1063.87 crores in the current budget. According to the note on demands for the grant and outcome budget, what was known as the Telangana Haritaharam program is renamed as Vana Mahotsav Mass Afforestation Program with the objective to increase the green cover from 24% to 33% in the state. Kariye sir. The outcome budget mentioned that an ambitious infrastructure development plan has been launched for Nehru Zoo Park, Hyderabad, which is among the top 10 zoo parks in the India and attract 30 lakh visitors. साहब मेरी एक गुजारिश है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी एक गुजारिश है, एक विजिट चलिए साहब. बहादुरपुर में आता है साहब, आप चलिए नेहरू जूलॉजिकल पार्क को. एक शानदार पार्क है जहां पे 30 लाख से ज्यादा लोग वहां पे आते हैं.
جانوروں کم ہو رہے ہیں, وہاں پہ اور بہتر ہم سہولات کر سکتے ہیں. اگر آپ آئیں گے تو ہوگا. صاحب باغیام جو اسمبلی کے بازو کے جسے پبلک گارڈن کیا جاتا ہے, باغیام ایک شاندار مقام ہے جس کو ہم اور بہتر گرینری لا سکتے ہیں. باغیام کے ڈیولپمنٹ کی بات کریے صاحب, باغیام کو آگے بڑھائیے. Civil Supplies Administration covers a budgetary demand of rupees 2,498 crores, including rupees 1,879 crores as subsidy on rice and rupees 506 crores for LPG subsidy under Mahalakshmi scheme. The subsidy on rice and LPG is estimated at rupees 998 crores under SC-SDF and rupees 340 crores under ST-SDF. The note on demand points out there are 42.9 lakhs eligible beneficiaries identified under Mahalakshmi scheme and 68.67 lakh cylinders were delivered and rupees 189.47 crores transferred to beneficiary accounts towards LPG subsidy. The public distribution system in the state covers 2.82 crores beneficiaries holding 89.99 lakh ration cards. Another 25 lakh families, including 5.5 lakh in the GHMC areas, applied for fresh ration cards during the Praja Palana program earlier this year. A cabinet subcommittee has been formed to formulate the guidelines for issue of new ration cards, and the government proposes to invite new application after this is done. However, I would request the Civil Supplies Minister, Janab Uttam Kumar Reddy Sahab, to ensure that the application filed under Praja Palana program are also processed under the guidelines. Further details can be... Please, Hussain Sahab, conclude कीजिए. سب بس آپ سے یہ بات کر کے کنکلوڈ کروں گا صاحب کہ جو ہم نے بات کی سپورٹس کے لیے اور دوسرے چیزوں کے لیے اس کو بات کریے. صاحب یہاں پہ ٹھہر کے آپ سپورٹس کے اوپر بات کرتے ہیں, ڈرگس فری کرنے کی بات کرتے ہیں. ڈرگس فری کرنے کا ایک قدم یہ بھی ہے کہ سپورٹس کو پروموٹ کیا جائے, سپورٹس کو آگے بڑھا جائے, اور مجلس وہ کام میں لگی ہوئی ہے. آپ کو صرف ہمارا ساتھ دینا ہے اور انشاءاللہ ہم یہاں کے یوتھ کے لیے بہترین انتظام کر سکتے ہیں. وائٹ راشن کارڈز کے لیے آپ کی طرف سے حکومت کے لیے کی نظر لاتا ہوں. سب امید ہے اور اس موقع دینے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ.